Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waqad ana lil qalam ayyah utama harakatu fihi al anamil mimma istafadahu fahmin sifati hadal abdil mahbubil kamil wa sama'il sunu sama'il wa huna tama habib wa lihat sabi kitabi kulama kirtos watana jafi hadaiki asma wal absar waqad wana fil ahadisil masyhurah anna awala sayan khalaqahu wa nurul muda'u fi hadhihi surah sallallahu alaihi wa nuru hadil habibi awwalu makhluqin baruya fil alam amin hutafa wujudu halqan ba'da halqin fi ma hadasa wa ma taqaddam sallallahu alaihi waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadi an Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awali sayin khalaqahu qabla asya qala ya Jabir innahu khalaqa qabla asya nur rabbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri sallallahu alaihi waqad warda min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts sallallahu alaihi bi annahu awwalu khalqin wujudan wa asrafu mauludan walamma kana sa'adatul abadiyah la mulaqadatun khafiyah itasat man sa'atal bariyah fi kamalil khususiyah sallallahu alaihi Mastad ada nurul mubin atlaba wa butuna ma safadnal alamin fatanawala hada nuru min sulbi adama wa nuhin wa ibrahim sallallahu alaihi hatta asdiyati bil qadim ila man hasasa bi taqlim abil karim ablai ibni abdul muttalib dil qadril adim sallallahu alaihi mahawi fi amina asyidatul karimati amina fatalaqu sulbu ablai fa alqu ila badniya fatimat asawa bima unadlai muhammad ala haqi hadi durrati wa sauniya sallallahu alaihi kama warta anda hamlan hawiban la tajidu lahu sikala lalatu minhu alaman wala ilana sallallahu alaihi ba'da sahri min hamli wa qarab waqtu khuruji ila alami syahadatina ta'ala ahli hada alami buyutu fadli wa tantasra fihi asar masdihi sami Allahumma salli wa sallim أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومقطع لقلبك كاتك الترى تتمكنون والجورة الموصولة والكون كنه يسلك بسرور وامتجاج بقرب دخول إسرك هذا السراج والعقربة إلى كنوزك متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزك وكنت تغبت لكرسنا تقف فالسخر العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله وما من عليه حملا في ذلك نعام إلا أتت بحمدك بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله ولم عليه تكن الأرض والسماوات بأنت أسرف البريان وبرؤزه من علم الخوف إلى علم الظهور بعد التنقل في البطون والنور صلى الله عليه اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فحين قرب أوان ود هذا الحبيب
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وينفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلى عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فترضوا يا المثاني فهزوا اليوم بغرا واستضيعوا بجمالي فقم في الحسن تزرع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستنير
أنفال حيث أعطينا عطاء جمال فخرا وأبدا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله فلربي كل حد جل يسره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا مرحبا مرحبا وبجاي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد ودينا نهجى سبيلي كي به نسعد ونرشد مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Mohon keberkahan doa buat keluarga besar Bapak Haji Budi Laksono bin Haji Amun Sularno. Begitu juga buat Mas Alan Mai Nasution bin Bapak Muhammad Yunan Nasution, serta Mas Wisnu Wibowo bin Haji Amun Sularno, serta Mbak Elia Dewi binti Bapak Haji Amun Sularno, dan Mas Dwi Endro Sasongko bin Bapak Sutarno yang insya Allah mau melaksanakan haji dan umroh serta ziarah ke tempat Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau-beliau semuanya dikasih sehat zahir wal batin, bisa melaksanakan semua rukun haji dan umroh dengan sempurna, semua rukun-rukun haji dan umroh, begitu juga wajib-wajib haji dan umroh serta sunnah-sunnahnya bisa dikerjakan dan dilaksanakan dengan baik dan istimewa, dan Allah menjadikan hajjan mabruron wa sa'yan maskuron wa dhanban maghfuron wa tijaratan lang dabur, berangkat sehat selamat, di sana pun sehat dan selamat, dan ketika kembali tambah sehat dan semangat untuk melaksanakan semua hak-haknya Allah dan Rasulnya, tambah semangat dalam beribadah dan menggapai ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah semangat dalam birrul walidain dan berbakti kepada kedua orang tua maupun mertua dan keluarga besarnya, dan apa yang dinafkahkan untuk biaya berangkat haji dan umroh semoga Allah ganti dengan gantian yang lebih banyak, lebih bagus dan lebih berkah, dan siapapun yang ikut mendoakan semoga kelak Allah pun menakdirkan bisa berangkat haji dan umroh bersama orang-orang yang mulia dari manusia-manusia pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin sholihah jami'ah wa samilah min khairati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Dan mohon keberkahan Fatihah yang kedua, yang mana Bapak Haji Adi Wiratno mengadakan doa arwah jamak dan khol untuk keluarga besar beliau, terutama Bapak Haji Imam Sadli sekalian dan Mbah Dito Ikromo sekalian, serta Mbah Sabdo sekalian dan Mbah Atmo Pak Wiro sekalian, serta Mbah Samadi sekalian, begitu juga Mbah Karyo Joyo sekalian dan Mbah Asmo Pawiro sekalian, serta Bapak Darno Sumarto sekalian, dan semua ahli kubur kita yang telah mendahului kita, semoga semuanya mendapatkan maghfirah dan ampunannya Allah. Makamnya Allah jadikan sebagai taman daripada taman-taman surga, dan makam yang penuh dengan kenikmatan, makam yang lebih nikmat daripada nikmat yang pernah beliau rasakan di alam dunianya. Dan semoga Allah kumpulkan beliau-beliau semuanya bersama para anbiya wal mursalin wal ulama wasuhada wassalihin, dan semua yang telah mendahului kita dari keluarga besar kita, semoga tersenyum dan gembira dengan apa yang kita lakukan. Bi barakati wa bisirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keberkahan Fatihah yang ketiga dengan niat semoga Allah memberikan panjang umur dengan kesehatan yang sempurna, panjang umur dengan afiah yang selalu Allah berikan setiap waktu dan sepanjang masa, panjang umur yang selalu Allah jaga dari semua hal yang dikhawatirkan, terutama buat guru kita, qudwah dan panutan kita yang selalu membimbing dan mengarahkan kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti salaf-salaf dan pendahulu-pendahulu kita yang mulia, yaitu Al-Walid Kiai Haji Muhammad Mudrik Abdullah dan semua keluarga. Semoga Allah memberikan afiah daiman taman
dan semoga siapapun yang sakit dari keluarga besar kita dan semua dermawan dan donatur kita dan semua yang membantu perjuangan kita, semoga Allah berikan syifaan la yugadiru ba'da usaqama wala alama, sembuh yang tidak menyebabkan sakit dan kambuh lagi, sembuh yang membawa nikmat, sembuh yang mendatangkan rahmat, dan sembuh yang selalu bisa menggembirakan Allah dan Rasulnya dengan semangat ibadah yang bagus dan istimewa bi barakati wa bi sirri surratil الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم لبسته وأدعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة وعرب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضنات هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السماء القديمة بأن الأولى بتربية
هذا الحبيب حضنته السيدة حليمة صلى الله وحين حضنته عيونها وابرز في شانها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نزل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور فحانت عليه هنا والأمهات على البنين ورهبت في رضعه طمعا في النيل وبركته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها فانتقلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله مفوفة وبعين عنايته منظورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات فقد أتتها شارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما للدواب بالقافلة تسبقات وقد درت الشارف وسياه من الألبان بما حير العقول والأذهان وبكي عندها في حضنتها وزجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب المعجزات ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة تخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام فادعوه على الأرض إذ جاع التشريف وشقوا بطنه شق اللطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهره وهو مع ذلك في قوة وثبات ويتدفق من صدور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغوا إلى مرضعة الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث دهشة ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشاء صلى الله عليه وسلم يقول الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يسكن في اليوم شباب الصفي بالشر ويظهر عليه في الزباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل أنجم السعود الطالعة والكائنة لعهده حافظة ولأمره طائعة فما نفث على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا
توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن السبب والكهولة مدة فجاءته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فقد عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأحلام بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بارا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبات القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مدها أخذت على نتم السها بإنامه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحتم كما يحسن التقديم
فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأصوات المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره وولاه وظاهره عما بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات، وأدمرة الدين القيم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة،
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واسد العدل بلد الحق في جميع النواحي والأقطار ويدم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بتدك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب على الصحب ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي فاجعل مستمعنا غدا سوء الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. Kita doakan hadiah suratul Fatihah untuk Ibu Hasanah binti Hadi. Mudah Allah Ta'ala jadikan Allah terima semua amal kebaikannya, dimaafkan semua kesalahannya, dan ditempatkan arwahnya bersama para anbiya, usulaha, nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Insyaallah semua keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini aqdatan salihah wa ila hadd Nabi Muhammad sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Tabi 'alaihim wad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, utamanya Al-Habib Husain bin Alawi Al-Kaf, datang dari Madinah, Al-Habib Fuad, dan semuanya yang hadir. Kemudian tak lupa pula guru kita semuanya, Abah Ki Mudrik Abdullah, dan juga pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin Al-Islami dan juga Darul Hijrah. Guru kita Ustadz Marwan, dan semua keluarga besar pondok pesantren Riyadhus Shalihin dan Darul Hijrah, Ibu Nyai dan semua yang hadir, para asatidz dan semua para alim ulama lain yang hadir, para santri santriwati semuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang berkah dan manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sholat bangun malam. Karena kalau bagi kita
tahajud itu hukumnya sunnah, tapi untuk Nabi Muhammad itu suatu keharusan. Nah, kenapa? Karena memang Nabi SAW itu istimewa, sehingga ada keistimewaan tersendiri yang Allah berikan kepada beliau. Nah, setelah itu tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu ngantuk, kemudian merasakan berat yang luar biasa, sampai akhirnya tiba-tiba berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka di saat itu Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fima yakhtasimul mala'ul a'la, apa yang diperdebatkan oleh al-mala'ul a'la, itu malaikat-malaikat yang pangkatnya paling tinggi. Apa yang diperdebatkan oleh sama malaikat-malaikat tersebut? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan tidak tahu. Maka Allah Ta'ala langsung mentransfer ilmu kepada Rasulullah SAW. Jadi dada beliau, jiwa beliau dipenuhi dengan ilmu. Kata Nabi, sampai saya mengetahui segala sesuatu. Apapun itu Nabi Muhammad SAW itu tahu. Kemudian setelah itu Nabi menjawab, malaikat-malaikat yang pangkatnya tinggi itu yang mereka perdebatkan adalah al-kafarat, amalan-amalan istimewa yang bisa menjadi penghapus dosa. Itu diantaranya adalah isbaghul wudu fil makruhat, wa naqlul aqdam ilal masajid, wa intidharus shalah ba'da shalah. Itu menyempurnakan wudu sekalipun cuacanya tidak memungkinkan. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Untuk sholat berjamaah, bukan untuk wisata religi, bukan lah ya. Untuk sholat berjamaah. Yang ketiga adalah di tempat sholat, setelah sholat menunggu sampai datangnya waktu sholat yang berikutnya. Ikhwani rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting daripada hadis ini. Yang pertama, itu tadi Nabi dapat ilmu belajar atau dikasih? Belajar atau dikasih? Dikasih. Berarti ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu bil kasbi, ada pula ilmu itu bil wahbi. Ada ilmu yang dengan proses, yang dengan proses, harus belajar. Nanti dia akan mendapatkan ilmu. Itu semua orang bisa, asalkan mau belajar, maka semua orang akan bisa mendapatkan ilmu. Tapi ada lagi ilmu yang berikutnya, yaitu ilmu bil wahbi. Ilmu bil wahbi. Yang di bagian masjid belakang jangan bercanda. Di belakang kamera jangan bercanda dulu ya. Dengarkan tausiah sebentar, habis itu nanti lanjutnya insyaallah sebentar selesai. Ya, jangan bercanda dulu. Yuk, santri-santri harus tunjukkan adabnya yang bagus. Jangan bercanda. Kira-kira ada yang diomongkan di sana sama hadis Nabi penting mana? Hah? Nah, jangan akhirnya cari ilmu tapi nggak dapat barokah. Kenapa? Lebih mementingkan ucapannya dia dibandingkan hadis Nabi. Jangan, nanti tidak dapat barokah akhirnya. Tidak ada gunanya masuk pondok pesantren kalau pulang ilmunya nggak barokah. Jadi dengerin ya, dengerin. Jadi ada ilmu bil wahbi, ada ilmu bil kasbi. Ilmu bil kasbi itu ilmu yang dengan belajar. Ilmu dengan belajar namanya ilmu bil kasbi. Jadi dengan usaha. Nah, para ulama yang menjalani ini juga menjalani ini. Kemudian ada juga ilmu bil wahbi, ilmu yang itu merupakan satu pemberian. Jadi tahu-tahu ditransfer, tiba-tiba langsung punya ilmunya. Ilmu bil wahbi. Nah, kalau ilmu bil kasbi semua orang bisa.
Tapi kalau ilmu bil wahbi tidak semua orang itu bisa. Orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ulama dan para aulia menggabungkan dua jalur ini. Mereka mencari ilmu bil kasbi, tapi nanti Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka ilmu bil wahbi. Dari ilmunya itu dapat transfer dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nafi'ah itu beliau menyebutkan, beliau mengatakan barang siapa man ahkama maqamat taqwa, barang siapa yang hidupnya itu betul-betul menjaga takwa kepada Allah Ta'ala, maka faqad ta'ahala lil ilmil wirathah, maka dia sudah layak untuk mendapatkan ilmu yang ilmu itu wirathah, ilmu yang wahbi, yang tadi hasil pemberian tadi itu tapi orang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang mohon maaf, orang itu kalau soleh, kalau dia itu bertakwa, hidupnya itu setiap ada masalah dapat jalan keluar. Dan kadang-kadang jalan keluarnya itu lewat ilmu yang Allah berikan kepada dia. Tuh pernah diceritakan ada satu orang, ini orang terkenal qadhi, alimnya luar biasa. Seumur hidupnya dia jadi qadhi, belum pernah ada satu permasalahan pun yang tidak bisa dia selesaikan. Semuanya bisa. Mau tanya mau apapun juga semuanya bisa. Sekali waktu datang satu saudara, bersaudara itu 3-4 orang gitu kurang lebih, datang ada satu kasus dia nggak bisa memecahkan. Di saudara ini datang kenapa? Mau tanya perhitungan warisan. Tapi kasusnya bersaudara ini ada satu orang yang punya alat kelamin 2. Ada memang dari lahirnya alat kelamin 2. Jadi ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Bukan banci-bancian, bukan loh ya. Banci-bancian itu kan ada zaman sekarang. Itu laki, tapi berpenampilan seperti perempuan. Coba ditapuk langsung jadi laki-laki dia. Diajak berantem langsung jadi laki, dijak gelut langsung jadi laki itu. Ini enggak, memang khunsa muskil, betul-betul kemaluannya itu 2. Bingung akhirnya. Ini bingung ini qadhi, ini gimana ya ini ya? Akhirnya karena dia selama ini bisa memecahkan kasus, dia tahan. Jangan kemana-mana dulu ya, sampai saya bisa menemukan jawabannya. Ini tamu ini benar ditahan. Tiap hari kasih makan, minum, dimuliakan, tapi seminggu, 2 minggu, sampai hampir 1 bulan, ternyata belum selesai urusannya. Ini qadhi belum bisa menemukan jawabannya. Nah, akhirnya setelah itu qadhi ini ditegur sama pembantunya. Pembantunya, kamu nih gimana, kesian tamumu, bisa jawab, kasih jawabannya, nggak bisa jawab suruh pulang. Kok ditahan seperti ini, kasihan. Walaupun sudah dimuliakan itu. Akhirnya kata si qadhi, ya ini ada kasus saya belum bisa menyelesaikan. Apa kasusnya? Kata qadhi, saya yang alim aja nggak bisa, apalagi kamu. Levelnya kan cuma pembantu. Pembantu lu jangan salah. Siapa tahu saya juga bisa. Ya udah, itu jadi ini membagi warisan. Tinggal dihitung, bukan itu masalahnya. Ini yang satu punya alat kelamin 2. Lah ini yang punya alat kelamin 2 dihukumi nerima warisan laki atau nerima warisan pakai perempuan. Kata pembantunya gampang, tinggal dilihat kalau buang air pakai cara laki atau cara perempuan. Kalau buang airnya cara laki berarti terima warisannya hitungan laki. Kalau buang airnya cara perempuan berarti terima warisannya hitungan perempuan. Qadhinya, ya ini jawabannya. Ternyata akhirnya yang menemukan bukan ulama yang top, tapi malah pembantu ya. Orang itu kalau takwa sama Allah Ta'ala itu dapat transferan ilmu dari Allah.
Ilmunya itu didapat lewat jalur-jalur yang Allah kasih pemberian khusus kepada dia. Tapi takwa dulu sama Allah Ta'ala. Jangan nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah juga terjadi di zaman Imam Malik. Nah, di zaman Imam Malik itu pernah ada satu kasus perempuan tukang mandikan jenazah. Ketika mandikan jenazah tiba-tiba, maaf, ini perempuan mandikan jenazah perempuan, tangannya lengket di kemaluan jenazah. Ini kasus, sudah semuanya turun ini. Ulama ini, komisi fatwa, macam-macam sudah. Rembukan dari mulai bahtul masail sampai bahtul masyakil, enggak ketemu semua. Sudah bingung, mumet, piye iki carane. Akhirnya sampai mereka sepakat tidak akan ada yang bisa tahu jawabannya kecuali orang yang teralim dan tersoleh. Kenapa tersoleh? Imam Malik ini bukan cuma kealiman tapi solehnya, cintanya yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Ini orang yang ta'ahal ilmil wirathah ini. Ini ilmunya bukan dari kitab, bukan dari orang, tapi ilmunya langsung pemberian Allah Ta'ala. Kasusnya ketika itu Imam sampaikan ke Imam Malik, nggak ada yang bisa jawab, semua nyerah. Kata Imam Malik, oh iya, ya udah, cari tempat tertutup, temukan saya sama perempuan itu. Akhirnya diatur, bisa ketemu Imam Malik sama perempuan. Perempuan itu masih di situ, tangannya masih lengket. Kata Imam Malik, kamu tangannya lengket ketika mandikan jenazah ya? Iya betul. Kamu ketika mandikan jenazah, kamu batin apa? Bilang apa kamu dalam hatimu? Langsung nunduk perempuannya, betul saya yang salah. Iya, bilang apa? Jadi waktu saya itu megang kemaluannya perempuan ini untuk bersihkan, saya dalam hati bilang, dipakai zina berapa kali ya? Kata Imam Malik, kamu harus kena haddul qadhaf karena kamu nuduh orang lain berbuat zina. Akhirnya dicambuk 80 kali. Setelah itu tangannya tiba-tiba bisa lepas. Ilmu yang seperti ini bil wirathah, ilmu yang langsung ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya baru baca kemarin keterangan yang ada di kitabnya Habib Ali Al-Habsyi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu meletakkan batu di mulutnya. Batu diletakkan di mulutnya. Nah, kenapa meletakkan batu di mulutnya? Lah, ada orang yang bilang, oh karena takut ngomong yang enggak manfaat. Nah, ini orang secara zahir itu Sayyidina Abu Bakar sih takut ngomong yang enggak manfaat. Nah, kata Habib Ali Al-Habsyi bukan itu. Tidak mungkin seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong yang enggak manfaat apalagi sampai dosa, enggak. Beliau itu orang istimewa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jangan dipadake, Pak bakar tonggomu. Oh beda ini. Nah, ketika itu akhirnya dijelaskan sama Habib Ali begini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meletakkan batu di mulutnya karena terlalu banyak ilmu yang terkumpul di dadanya. Takut mengucap sesuatu kepada orang yang enggak levelnya untuk mendengarkan. Takutnya jadi fitnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan masubba fi sadri syai'un illa sababtu fi sadri Abi Bakrin atau kama qala. Tidak ada sesuatu yang diguyurkan ke hatiku itu sesuatu itu juga aku berikan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak mungkin orang seperti itu takut ngomong, enggak, karena banyaknya ilmu yang terkumpul di dada beliau sehingga beliau harus hati-hati untuk menyampaikannya, maka beliau sampai jaga-jaga dengan meletakkan batu ada di mulut. Hakadha, itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku semuanya, jadi kita cari ilmu yang rajin, belajar yang rajin, catat, ada ilmu catat. Tahu enggak tintanya santri buat nyatet itu nanti ditimbangnya levelnya sama darahnya para syuhada. Catat dari ilmu
catat setelah itu jangan kamu anggap ilmu hanya yang ada di pelajaran dari ustadz, dari majelis, enggak, tapi ilmu ada langsung pemberian Allah Ta'ala. Pantaskan dirimu tadi, ta'ahala, yang harus memantaskan dirimu sehingga kamu jadi ahlun ilmil wirathah, kamu jadi orang yang layak untuk mendapatkan ilmu wirathah. Tapi tadi takwanya yang benar, itu nanti kamu dapat ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah tadi Nabi SAW juga menyebutkan kafarah dosa yang paling istimewa itu apa? Isbaghul wudu fil makruha. Jadi kondisi cuaca dingin tetap menyempurnakan wudu, basuh telapak tangan, kemudian itu kumur, hidung, wajah, itu tangan, kemudian itu kepala, kemudian itu telinga, itu berusaha menyempurnakan wudu di setiap berwudu. Kemudian yang kedua adalah sering melangkahkan kaki ke masjid. Lalu naik motor gimana? Naik motor juga enggak apa-apa. Naik motor boleh, naik mobil boleh, naik tank boleh, enggak apa-apa. Yang penting berangkat ke masjid. Jadi yang ketiga, kalau habis sholat nunggu sampai sholat. Dulu orang-orang soleh paling tidak itu antara maghrib sampai isya mereka di masjid. Misal mereka di masjid. Nah ya, sebelum maghrib mereka sudah ada di masjid, atau mereka sholat maghrib, nanti mereka ada hafal Quran, ada taklim. Nanti mereka tunggu sampai isya, mereka satu sholat isya berjamaah pulang. Oh hidupnya berkah-berkah semua. Hidupnya berkah-berkah semua. Katakan orang yang mengamalkan ini asya bi khairin, hidupnya insya Allah akan penuh dengan kebaikan. Itu orang yang sering mengamalkan. Jadi paling tidak kita mulai, ayo kita mulai wudu disempurnakan, kemudian saya itu berangkat ke masjid dan di masjid nunggu dari waktu sholat sampai sholat itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan hidup. Nah insya Allah ini juga dalam rangka walimatus safar yang akan berangkat haji. Ustaz Marwan ya, Ustaz Marwan sekalian. Oh sudah catat, Mbah Munasib juga berangkat haji juga. Ini yang mau berangkat haji, oh bukan tuh. Ini Bapak Budi Laksono bin Haji Amun Sularno, Alan Mei Nasution bin Muhammad Yunan Nasution, Wisnu Wibowo bin Amun Sularno, Elia Dewi binti Amun Sularno, Dwi Endro Sosongko bin Sutarno, insyaallah yang akan melakukan ibadah hajjul umroh. Juga Ustaz Munasib nih juga insyaallah akan menunaikan ibadah haji. Dan para saudara siapapun yang akan berangkat haji, semoga perjalanan ini kasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang belum berangkat tahun depan bisa berangkat insyaallah. Berangkat menjalankan ibadah haji wal umrah dan juga ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang haji, Haji mabrur itu apa? Haji mabrur itu adalah haji yang dikatakan dari mulai ihram sampai tahallul itu jauh dari dosa. Ya pasti keserempet pasti, nah tapi berusaha menjauhi dosa. Nah di situ disebutkan dalam Quran wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang itu kalau haji itu Quran menyebutkan 3, rafath, fusuk, jidal. Rafath ini maknanya bisa hubungan suami istri. Tapi juga ada maknanya rafath itu ucapan-ucapan porno atau ucapan yang menjurus ke arah hubungan intim. Sekalipun itu suami istri. Umpama yang ngomong, nanti ya sudah tahallul ya, nanti ya, wah, umpama bayangkan itu, tapi ngomong kan istrinya. Rafath. Fusuk itu ucapan-ucapan kotor atau perbuatan yang enggak baik. Jidal itu debat. Artinya dari ayat ini disimpulkan penyebab gagalnya haji itu lisan. Penyebab gagalnya haji itu lisan. Padahal amal ibadah haji, rukun haji, kewajiban haji tidak ada yang pakai lisan. Enggak ada yang pakai lisan. Ada yang pakai lisan. Niat ihram itu di dalam tidak diucapkan tidak apa-apa. Sunnah lisan itu cuma Jadi kalau ada orang umpama dari ihram di plester sampai tahallul sah hajinya. Tidak apa-apa, sah.
Tapi kalau lisan ini dibuka, hati-hati. Paling banyak penyebab orang gagal haji itu karena lisan. Insyaallah mudah-mudahan yang haji bisa mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Yang belum haji sekarang dengar ilmunya haji, tahun depan ngamalkan ilmu haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga insyaallah siapapun yang punya hajat semoga hajatnya kabul. Dan yang sakit diangkat semua penyakitnya, susah disingkirkan semua kesusahannya. Bagi kepada kita semua berkah di dunia dan akhirah. Wa ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya cukupkan wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi marwatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلعا على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي والسيئات وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع سندي وسامحني فيما مضى ما يدي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي. اللهم إني ضامع في عطاء راهب في رضا مستسلم لقضاء فاكتب من أولياء واسلك بسبيل الهدى والحين بأشفياء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا التوبة تغسل لكل واستر لنا العورات وآمن راعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين الأجمع. آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد تنصيص به والحمد لله في البدء والتنهي. قد تمام الله سيدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم قد تمام الله الله قد تمام الله الحام قد زال بالجميع الحام ببركة النور شافعنا الله ببركة النور شافعنا عدله عليك الهام جود وفضله علي والهام
قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا من الجميع طابت بذكر